आइए सुनते हैं आपके चहेते शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की वो नज़म जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। जी हाँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मुशायरा आजमगढ़ का कोंडागनी का रॉकी टॉक ने लाइव टेलीकास्ट किया। कभी हिंदुस्तान का बहुत बहुत खूबसूरत दोस्त हुआ करता था जब तक यासिर अराफात साहब जिंदा थे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, जो अगली फहरिस्त में हम की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। आप जिस खामोशी के साथ सुन रहे ऐसे ही सुन लें। मैं बहुत रोया हूँ इस नज़्म को कहते हुए। आपकी पलकें गीली होंगी तो मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, तारीफ सुनिएगा, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत मुश्किल है इस तरह के हालात में बोलना। किसी बाहर मुल्क जो अमेरिका का शिकार हो रहा हो उसके खिलाफ बोलना, आप पे ठप्पा लगा दिया जाता है। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा, आपसे दुआ मांगता हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। क्या बात है। ये वो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करते हैं हम शायर दोस्त, उसकी वजह से अशार कहते हैं। मैं चाहता हूं कि चुन्नू साहब के लिए पूरा पंडाल एक बार जोरदार ताली बजाए।
ان کی محبتوں کو سلام. پردیش میں رہتے ہیں, پردیش سے آئے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. میں پڑھتا ہوں چلے گا. ندیم بھائی, ملک کے حالات بہت بدلے ہیں. ہم سب ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں, ہمارے موبائل پہ فون آتا ہے, ہم جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدلے ہیں. ہم ایئرپورٹ پر بورڈنگ کارڈ لے کر کے سیکیورٹی چیکس میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات بہت بدلے ہیں. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے, جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک. زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. یہ بند پڑھتا ہوں, اپنے نوجوان دوستوں کو شامل کرتا ہوں. پڑھتا ہوں, سنیے گا. کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا, ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا, میرے دامن میں ایمان پلتا رہا, میرے دامن میں ایمان پلتا رہا, میرے بچے لڑے آخری سانس تک, میرے بچے لڑے آخری سانس تک, اور سینوں میں قرآن پلتا رہا, اور سینوں میں قرآن پلتا رہا. ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے. یہ مصرع فلسطین پہ بھی لاگو ہوتا ہے, یہ مصرع اعظم گڑھ پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ایک شخص ایک ہاتھ کو قسم ہے اگلے مصرے پر. ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے, ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے, خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ اپنے دامن میں آپ کی دعائیں لے جا سکوں تو شاید اس نظم کو پورے دنیا میں پڑھ سکوں. پڑھتا ہوں آخری بند اس نظم کا. کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے. نظر بھائی, شاداب بھائی, آپ بھی تھوڑی دعا دے دیں. کے ہی گائیں گے, صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو, اپنا بیت المقدس بچانے کو تو, سارے بچے ابابیل بن جائیں, سارے بچے ابابیل بن جائیں. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے, صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے.
बचाने को तो अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो सारे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, उसकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए मुंबई से तशरीफ लाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब नजर बिजनौरी साहब ने इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब साजिद खान आजमी। तो ये था एक शानदार और इंडिया मुशायरा कोनागनी आजमगढ़ यूपी इंडिया का। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप और मुशायरे के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मुशायरे सुनना चाहते हैं या खट्टी मीठी गपशप करना चाहते हैं तो रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, आजमगढ़ यूपी से रॉकी टॉक के लिए।